आज आमच्या बरोबर आमचे आम आदमी पार्टीचे लीडर बाब बेंझी वेगस तसेच क्रूज बाब आणि एल्टन बाब आम्ही एकठांय झाले. द रिजन इज तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की द इलिगल अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल, द वे this government is basically using, I should say, they are alliance partners. The brothers in arms मुळे जावं ED, CBI, IT व NDA सरकाराचे जे हे सगळे विंग आहे, they are using them for political benefit. They are using them to target leaders, chief ministers, and today it is a very sorry state of affairs because it is reported that the health of the Honorable Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal ji, is deteriorating because he's got long-standing diabetes issues. He's going into hypoglycemia. That is something that when the sugar drops, and it's very dangerous. It has a lot of, you can get a stroke, a lot of other issues. Jenna teka maga dista, when the ED, he was bailed out by the Honorable Supreme Court, then the CBI intervenes. So all these wings together, ED, CBI, IT, they tried their best also during the parliamentary election, and they continue to do their best. They are friends of the ruling Bharatiya Janata Party. As in their alliance partners, the Congress Party and the Aam Aadmi Party, together we stand solidly behind Arvind Kejriwal. I believe when he was arrested for the first time, at that time all our Congress leaders and the India Alliance leaders solidly backed him. Today, if you look at the way, basically ज्या पद्धतीन आज BJPचो म्हाका दिसता सरकार चलता, ती दादागिरी, हुकुमशाही, ज्या पद्धतीन काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केले, आमकां इलेक्शनाक म्हाका दिसता इतले त्रास जाले, इतले फुल टाइम मेशिनरी, इलेक्शन कमिशन जावं police, ED, IT, CBI, all of them were together worked towards one, and this is happening at the direction of the highest level of the Bharatiya Janata Party. So we condemn this act, and आज आमी म्हाका दिसता हुंय ना हुंय गोंयांतूय this is a successful model that we have stayed together, keeping all our political aspiration and party differences aside, and I feel that Goa also sees some change, and I believe that today the way we are taking the ruling benches or the treasury benches, the way we are cornering them with strategy, with studied approaches, you can see that the assembly, they are completely floored and they are caught off guard. So we will make sure in the interest of Goans that this India Alliance is inspired by our leader Rahul Gandhi, by Arvind Kejriwal and several other leaders who today have taken this BJP setup head on, and the people who magadista je amka vishwas on the judiciary and dubavna soon we request that je magadista the way things are paralysis zata, and this system somewhere it needs to stop. That is why in solidarity, keeping in mind his health conditions as well, we have taken this and we are all together. So आज आखे इंडिया अलायन्स पार्टनर्स एकठांय जावन एक प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेट कोताय की दाखोवपाक जी हुकुमशाही बीजेपी सरकाराक जी आहा ती आखी देशभर आज दिसती पडटा. जे भाशेन तेमी आमगेले लिडराक, चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो आमगे बाब श्री अरविंद केजरीवालाक जे भाशेन तेमी फसयला, आनी एक थ्रेट कसो की ऑपोजिशन जे सगळे युनाइट जाले आनी हे तेंच्यान ते चोवपाकूय जायना. आतां तुम चोयल जातले जेन्ना ईडी गेली, ऑलरेडी ताका बेल मेळ्ळी आनी ती बेल प्रिंट आउट जावन आती पडचे पयले तेमी सीबीआय एक्टिवेट केले आनी सीबीआय वचोन तेमी तेंचेर ताका भितर घायलो. तो ईडीन आतां बेल दिल्ली आतां तो सीबीआय गे इंतू भितर आहा. आतां तेमी कितें म्हळ्यार चार्जशीट गायली, केस अजून कुसान जाल ना, केस रजिस्टर कोनाय,
कांयच कोनाय बट तेमी भितर घालून दवरलो आहाय मनीष सिसोदियाकूय तेमी भितर घालून दवरलो आहा तेजी एक केस फायल जाली ना प्रोसिडींग्स कांय कमी जाले नाय सो आज हे फकत एक दाखोवपाक की आम आदमी पार्टीक हुंय जाल्यार हुंय जो मुवमेंट जो आहा पार्टीचो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन हो मुवमेंटाक तेमी मोडपाक तेमी हो प्रयत्न केलो आनी आज कितको म्हळ्यार जेन्ना सरागेले हेल्थ जे डायबिटीज तेका आहा ते डायबिटीज जेन्ना तेगेले हेल्थ पार्ट जायता तेन्ना ते असले करताय की मेडिकल रिपोर्ट्स देखून भितर सोन जेलींतल्यान मेडिकल रिपोर्ट्स भायर पावयताय आनी भायर पावोवन एक फॉल्स प्रोपोगंडा करूं सोदताय की तो खुद आपल्यागेले शुगर लेवल्स लो करूं सोदिता शुगर लेवल सारको करना आनी अशें करून आनी हे जर तो चोयल जाल्यार जरी तरी हेल्थाचेर जरी तरी आज अशें करून जावपाक लागलें जाल्यार मागीर तेगेले ऑर्गन्साचेर पेज येवपाक शकता ही कुड इवन डाय सो आज ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी आज जरी तरी अशें जाता आनी हे जरी तरी आज मुखार वयता जाल्यार सगळे ऑपोजिशनान आज हे उल मारलो आहा की सगळे एकठांय जावपाक कित्याक हे आज जरी तरी ते कोताय ही एक भिरांत दाखोवपाक पूण आज आमी सांगूंक सोदता हे सरकाराक की आमी सगळे आज एक आहात आमी वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज ओवर हियर इंडिया अलायन्स एट अ लार्जर पिक्चर इज गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ द एंटायर नेशन आमी ओग्रापनाय वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ द बीजेपी गव्हर्नमेंट वी कंडेम that they are trying to do such things in today's world but you have to keep in mind जे आज तुम्ही कायदे कोताय जे आज तुम्ही कायदे मोडून दुसरी कायदे करून हाडटाय हाल जेन्ना तुमगेलो सरकार पडटलो जो जातलो एक 6 म्हयन्या भितर तेन्ना हेच कायद्यांचेर तुमकां भितर घालपाचो व्हडलो एक आसतलो सगळे इंडिया एलायन्सा गेलो एक एकवट तुम चोयतले की हे जे तुम कायदे केले ते तुमकां हाल खावपा येतले हे तुम मतीन दवरूंक जाय आनी आज जरी तरी आज आख्खे देशभर लोकांनी हे 400 पार म्हणटाले तांकां 300 देखून जालें नाय सो हे जरी तरी जाला जाल्यार हेज्या मुखार हेंगेली परिस्थिती वायट जावपाची आहा तेम कितले बजेट कितलेय थोड्या स्टेटीन दिवं पूण हेज्या मुखार तांकां आनी चड चान्स मेळपाना आमगेलो एकूच डिमांड की अरविंद केजरीवाल सराक भायर काडचो ताका हेल्थ इश्यूज आहाय ताका हॉस्पिटलां वचपाक दिवचो ताका मेडिकेशन दिवचें जेलीन आनी फेअर ट्रायल दिवचे आनी एज इंडिया अलायन्स वी आर ऑल गोइंग टू फाइट टुवर्ड्स दिस एंड मेक शुअर दॅट सर्स जस्टिस इज गिवन टू हिम आयज आमी आम आदमी पार्टी तशेंच काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्साचे पार्टनर्स एकठांय जाले दाखोवपाक आमी आमचे लिडर अरविंद केजरीवाल बरोबर आसात म्हणून आज तुमी जाणा ताका अरेस्ट केला ते सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आहा आनी तुमी जाणाय ताचे हेका ईडी ताका बेल मेळ्ळी आहा सांगलें ते ईडी बेल मेळ्ळ्या तेज्या CBIचेर ते केस घातल्या ते अशें करून ताका भितर दवरपाक सोदता आनी ताका मारपाक सोदता सो BJPक तें पडना तेजे हेल्थाचें सो हांव मागताय तेचे केजरीवालाचें हेल्थ गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय आनी जात प्रिकॉशन घेवपाक जाय आनी ह्यो फॉल्स केस केल्ल्या त्यो तेजे बेगीनूच चार्जशीटाय जालें न्हय आजून ताका रिलीज करपाक जाय आनी ताजे बरो ट्रिटमेंट जावपाक जाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टीचो बाब युरी आलेमान बाब वेंझिल आम आदमीचो आमगेलो लीडर आनी आमदार बाब क्रूज MLA सांगिल्ले प्रमाणे वी स्ट्रॉंगली एज काँग्रेस पार्टी stand behind Arvind Kejriwal ji, Chief Minister of Delhi. See, in politics, it should be a healthy politics. As kon witch hunting kon rajkaran karbaye na. It does not get ek desh jo chaltalo bar kon chaltalari asli rajkaran kon desh mukar osna. So everyone should think. Even BJP should think. If you are doing politics, it shouldn't be. It should be political, not like this. So we stand behind Aam Aadmi Party and the leader, Chief Minister Kejriwal ji. And we demand that he should be released immediately. He has health issues, problems, and it might worsen, and that might even backfire on BJP later on. So they should take precaution and जात तितले बेगीन ताका न्याय दिवचो. देव बरें करूं.